हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर MIL ओडिया। तो पिला माने कंपलसरी सब्जेक्ट MIL ओडिया रो 5 मार्क विशिष्ट प्रश्न पिला माने 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने MIL रो तीन तुंड पिला माने MIL रो तीन तुंड विषय आज आम 5 मार्क विशिष्ट लॉन्ग क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने प्रश्नटी होउछि पिला माने देख प्रश्नटी तीन तुंडरे नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर किंबा तीन तुंडरे छेली किपरि कुकुरे परिणत होइथाय पठित प्रबंध भितर लेख। तो पिला माने एबे जो आमे उत्तर डिस्कसन करवा पिला माने आंसर टी ताहा जे एही तीन तुंडर प्रबंधर जे कोनोसी भी प्रश्न आसीबो ताहा एही उत्तर ही लिखिबो पिला माने 100% ग्यारंटी कहूँ मु 5 रु 5 मार्क निश्चित भाव में पाइब। जो प्रश्न आसिले पिला माने जो प्रश्न आसिले यही उत्तर ही लिखिब एवं पिला माने तीन तुंडरे प्रबंधरु निश्चित भाव में प्रश्न आसिब 100% निश्चित भाव में प्रश्न आसिब। कहीं पिला माने गत वर्ष दुईटी प्रबंधरु आसीथिला। तो पिला माने पुष्पपुर रे वर्षा वर्ण एवं आ गोटे है स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता। तो पिला माने एथिरे निश्चित भाव में 100% चांस अच्छी जे तीन तुंडरू प्रश्न निश्चित भाव में आसिब। तो पिला माने एबे आमे उत्तर डिस्कसन करबा। ता पूर्व पिला माने जेउ माने भी हमरो प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप जेउ माने भी हमरो प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई नाहंती से माने एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन को जानतु एवं सेठिरे मो प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी देइची ताहाकू क्लिक करी आम प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड हो जातु। तो पिला माने एबे आमे उत्तर देखिबा। तो पिला माने यार उत्तर हेउछि तो पिला माने यार आंसर टी देखो पिला माने प्रथमे आमे लिखिबा कवि परिचय। तो पिला माने कविंक विषय रे सॉरी पिला माने प्राबंधिकंक विषय रे आमे टिके लिखिबा तापर पिला माने आंसर स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे पिला माने तीन तुंडरे प्रबंधरे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा ओडिया भाषा रे बहु प्रचलित लोक कहानी को नहीं सांप्रतिक समाज रीतिनीति सांस्कृतिक परिवेश और विशेषकर राजनीति को सुंदर भाव में वर्णना करिथांती। तो पिला माने तीन तुंडरे प्रबंधर प्राबंधिक होचंती पिला माने भुवनेश्वर बेहेरा। से ओडिया भाषा रे बहु प्रचलित लोक कहानी को नहीं सांप्रतिक समाजर पिला माने रीतिनीति को नहीं सांस्कृतिक को नहीं परिवेश को नहीं विशेष भाव में पिला माने राजनीति को नहीं मध्य सुंदर भाव में प्रबंध वर्णना करिसंती। तो पिला माने तीन तुंडरे अर्थात बहुजन समर्थित भूल मध्य अनेक समय रे ठीक बोली प्रमाणित होइथाय। तो पिला माने तीन तुंडरे अर्थात बहुजन समर्थित भूल मध्य अनेक समय रे ठीक बोली मध्य प्रमाणित होइथाय पिला माने। तापर पिला माने समाजर एही दुर्बल दिग को प्राबंधिक व्यंगात्मक भाव में प्रमाण करिसंती पिला माने। समाजर एही दुर्बल दिग को प्राबंधिक व्यंगात्मक भाव में प्रमाण करिसंती। एतिकी पिला माने लिखिबो प्रबंध विषय रे पिला माने प्राबंधिकंक विषय रे एतिकी लिखिबो पिला माने नोट करी लिखि नियो पिला माने। परीक्षा रे 100% आसीबो ही प्रश्न एवं एहा ही लिखिबो पिला माने 5 रु 5 मार्क निश्चित भाव में पाइबो। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने सॉरी नेक्स्ट उत्तर तापर पिला माने आउ गोटे पैराग्राफ आलोच्य तीन तुंडरे प्रबंधरे से गणतंत्र शासन पद्धतिर महत्व को प्रकाश करिसंती। तो पिला माने आलोच्य तीन तुंडरे प्रबंधरे से गणतंत्र को शासन पद्धतिर महत्व को प्रकाश करिसंती। गणतंत्र शासन सर्वोत्कृष्ट हेले भी अनेक समय लोक मानकर अशिक्षा और निजर अधिकार संपर्क रे अज्ञात गणतंत्र को दिगभ्रष्ट करुछि। तो पिला माने गणतंत्र शासन सर्वोत्कृष्ट हेले मध्य पिला माने गणतंत्र शासन सर्वोत्कृष्ट हेले मध्य भी अनेक समय अनेक क्षेत्र रे अनेक समय लोकमाननको अशिक्षा द्वारा लोकमाननको अशिक्षित द्वारा एवं निजर अधिकार संपर्क रे अज्ञात थिबारु गणतंत्र को दिगभ्रष्ट करुछि। आक्षरिक दृष्टि विचार कले पिला माने आक्षरिक दृष्टि विचार कले गणंकर शासन हेउछि गणतंत्र। पिला माने
ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଗଣ ବା ଜନତା ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସବୁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏକ ମାର୍କରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି ମଧ୍ୟ କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନରେ ଗଣମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନରେ ଗଣମାନେ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଗଣ ବା ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜନତା ମାନେ ବାଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନ ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ କାଟାଗୋରୀରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଜାଣିନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ଦେଶରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଲି କୁକୁର କାହାଣୀକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଲି କୁକୁର କାହାଣୀକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର, କାନ୍ଥବାଡ଼ ଲେଖା, ସିନେମା ହଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦା, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭା ସମିତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଭଲକୁ ଭେଲ ଓ ଭେଲକୁ ଭଲ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର, କାନ୍ଥବାଡ଼ ଲେଖା, ସିନେମା ହଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦା, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭା ସମିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଭଲକୁ ଭେଲ, ପିଲାମାନେ ଭଲକୁ ଭେଲ ଓ ଭେଲକୁ ଭଲ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ପିଲାମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେବଳ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଓଠ ଚାପୁଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
पुनश्च पिलामाने केतेक नेता दल बदल करी निजर सुविधा हासिल करने चाहूँगी। तो पिलामाने जो जनता जनार्दन केवल दुई बिराड़ी परी ओठ चपुंट सीना हेले किछि कहि पारु नाहंती। कारण पिलामाने जनता जनार्दन पिलामाने आमे जो जनता जनार्दन केवल दुई बिराड़ी परी ओठ चापुंट सीना हेले किछि कहि पारु नाहंती, किछु मध्य कहि पारु नाहंती पिलामाने से प्रतिनिधि माननकु। पुनश्च केतेक नेता दल बदल करी निजर सुविधा हासिल करने चाहूँगी। पिलामाने दल बदल नेता नेता माने दल बदल करी निजर सुविधा मध्य हासिल करने चाहूँगी। तापर पिलामाने प्रबंधर शेष पिलामाने लिखिब, प्रबंधर शेष लिखिब पिलामाने प्रबंधर शेष प्राबंधिक गणतंत्र को सबुठारु भल शासन पद्धति बोली कहिथिले भी गणशिक्षा और गणचेतना आउ अभाव थिबा जाए यह सफल हो पारिबो नाही बोली सूचना देइछन्ति। तो पिलामाने प्राबंधिक पिलामाने प्राबंधिक गणतंत्र को सबुठारु भल शासन बोली मध्य पिलामाने कहिछन्ति। भी गणशिक्षा और गणचेतना अभाव थिबा जाए गणशिक्षा और गणचेतना अभाव थिबा जाए यह सफल हो पारिबो नाही पिलामाने बोली सूचना देइछन्ति। कि पिलामाने ना प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा। तो पिलामाने यह थिला एमआईआर रो पिलामाने +2 सेकेंड ईयर एमआईआर रो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पिलामाने यह थिला सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन तीन तुंड रे पिलामाने लॉन्ग क्वेश्चन टी थिला 5 रु 5 निश्चित भाव में आसीबो पिलामाने एही उत्तर को लिखिले। तो पिलामाने यह को नोट करी लिखिनियो एवं पढ़ पिलामाने यह को नोट करी लिखि पढ़िनियो एवं 2-3 थर पिलामाने प्रैक्टिस करिनियो 2-3 थर प्रैक्टिस करिनियो जहा फल रे आपण मानंको मने रहि जिवो। आउ तो पिलामाने 18 तारिख एग्जाम टी हेबो एवं आर्ट्स वाली कोटा पिलामाने आर्ट्स रो 20 तारिख एग्जाम अछि पिलामाने एमआई रो। तो आहु पाखापाखि 3 मास पाखापाखि रही जाइछि। तो पिलामाने 3 मास रे आहुरी किछि पढ़िबार अछि पिलामाने एमआई रो बहुत किछि पढ़िबार अछि। पिलामाने एमआई रे केमिति 100 रु 100% पाइबो ता पिलामाने एही चैनल रे निश्चित भाव में क्वेश्चन पाइबो एही चैनल रे क्वेश्चन पाइबो पिलामाने 100 रु 100% कि बोली रखिबो। समस्त विषय रो पिलामाने लॉन्ग क्वेश्चन टी देबी 1 मार्क पिलामाने एमसीक्यू 2 मार्क एवं 3 मार्क मध्य पिलामाने आनिबी। तो पिलामाने एही चैनल को सब्सक्राइब करो पिलामाने जे माने भी सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करिनियो एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियो।